Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants, bonjour les élèves. On va voir avec vous un cas pratique concernant l'amortissement. Mais dans cette vidéo, on va traiter un exercice d'un autre type d'amortissement, ça veut dire l'amortissement dégressif. On va laisser l'exercice pour entamer l'explication et la correction. Une machine utile acquise durant le premier mois d'un exercice comptable. N. D'un exercice comptable, ça veut dire il y a 12 mois. Il est acquis un et amortissable dégressivement à un taux à déterminer. Je ne sais pas le taux, il faut calculer le taux. La première annuité est 30 000, la deuxième annuité c'est 18 551. Trouver le taux d'amortissement et la valeur d'origine de machine. Pour chercher un inconnu l'amortissement décrit, il faut tracer le tableau. Il faut tracer le tableau. Première annuité, deuxième annuité, ça veut dire on a l'exercice N et N plus 1. Deux lignes. Vous savez que le tableau d'amortissement dégressif, on a un taux indéterminé et dans le taux appliqué les deux premières années, ça veut dire le taux dégressif indéterminé. C'est ça? On sait que la valeur de base de la première année est égale à valeur d'origine. Il est inconnu ici. On ne sait pas. Et là, ça veut dire qu'on va poser V0. À quoi est égal les annuités? Annuité est égale à V0 fois T sur 100 fois 12 sur 12. Il y a une année ici. Première année jusqu'à la fin. Il y a 12 sur 12, ça veut dire 1. À quoi est égal sigma de A? C'est V0 fois T. À quoi est égal VNA? Est égal V0 moins V0 fois T. Et on fait la factorisation بالفرنسي. إذا V0 1 moins T. La valeur de base de la deuxième année هي VNA هي. كتهودنا هنا. إذا deuxième année on a 12 sur 12. إذا valeur de 0 fois 1 moins T. إذا عندنا نحبسو هنايا. نحبسو هنا. في l'examen نحبسو هنا لأن عندنا بريمير انويتي هو هذا والدوزيام انويتي بلا ما نكالكولو هذا. باش نكالكولو هذا شنو كنديرو هذا زائد هذا الا بغيتو تفهمو. اذا في 0 فوا تي هي العامل المشترك، ها هي في 0 فوا تي. شي يبقى لينا؟ يبقى لي تي. واش يبقى لينا ان موان تي. اذا ان موان تي بلس تي ها هي ها في 0 تي ها في 0 تي 1 موان 1 كوا يتقال هذا زائد هذا. إذا هذا زائد هذا. إذا تي هو 1 بلس 1 هي 2. 2 موان تي. نعملو المشترك هي في 0 هذا واحد وهذا 1 موان تي. إذا واحد زائد واحد هي 2 موان تي. كوا يتقال في ان ا. في ان ا كوا يتقال هو هذا ناقص هذا. نصاحبو حنايا في الامتحان غنوصلو حتى هنا. إذا كوا يتقال في ان ا هو في 0 1 موان تي في او. ها شي العامل المشترك هو في او. ها هو في او 1 moins t plus 2t moins t. إذا هذه هي a plus b à la puissance 2. لأن عندنا moins 2t. إذا ندير 1 moins t au carré. إذا شنو عندنا v0 fois t 30000. هي بريمير. دوزيام انويتي v0 fois t 1 moins t 18. v0 fois t شحال هي 30 fois 1 moins t. إذا شنديرو 18750 نقسموها هي نديرها هنايا باش تفهمو. ها شنو نديرو في 0 فوا تي. في 0 فوا تي شحال هي 30000. هي ها 30. ها باش تفهمو ها تساوي. إذا تساوي في 0 بلاتي باش تفهمو. ها في 0 نعمل قوس. شنو كيبقى لي؟ ها في 0 فوا تي هي 30. هي في 0 فوا تي هي 30. هاي نعمل قوس ندير 1 ونعمل ناقص ونعمل تي وصل القوس. شحال كتساوي؟ تساوي هنا صافي. غنعملها وهاد سانتو ليا
أنا من 1 30 1 موان تي شحال كتساوي؟ هي 18750 نقسموها على ياش، نقسموها على 30,000. وهاد موازان غنحيدوها، أنا نفهمكم، ونعملو هنا موازان. إذا نديرو هاد الكالكول غتلقاو هنايا موان إذا بلوس تي تيكال 37.5. صافي. شحال نديرو أكوا تيكال فالور دوريجين في 0 فوا تي شحال كتساوي 30. تي عندنا 37.5 هي. إذا نديرو في 0 إذن في 0 est égal 30 غتلقاو 80,000. Parfait. Merci de votre attention et jusqu'à prochain vidéo.